Bigyan mo ako ng dalawang paang hayop, Tagalog man or Bisaya. 3 piraso ha. 3 ang ibibigay mo sa akin, 2 lang paa. Okay? Game. Start. 2 minutes. Dalawang paa na. Dalawang paa. Sige, kahit sa English sa sabi mo English. Sige. Game. Pusa. Dalawang paa. Kabayo. Dalawang paa. Ay saba, huwag kami ingay. Tiro. Wala, dalawang paa. Dua kati elop. Op. Dalawa. Cancer. Mamaya ka na. Dito ka tumingin. Ayaw, cancer. Meron pa, sige. Meron ka pa 1.5 minute. Ay saba. Dalawang tiil na hayop. 3 piraso. Ayaw ko nilaw. Oh sige, kahit Bisaya, sige. Bisaya o Tagalog, English. 2 tiil ha. Meron ka pang 1 minute. Ako ba? Dali. Oh, saba. Silent! Wait! Nare-frame niyo! 2 tiil na hayop. Basta krokay na! Baki! Ha? Baki! Anong baki? Ano? Ako! Mamaya na, wala pa. Mayroon pa siyang 30 minutes. May 30 minutes ka pa. Oh, tanawang minuto. Ano na, wala? Hayop na 2 ka bukaw til. 3 lang, 3. Wait lang! Answer lagi karon! Bisik ragari kayo ni Kansen! Oh, ikaw bantay ka. Pag unahuna ka na tulo. Pag unahuna ka na ha. Daw ka sa daan. 5 seconds. 4 3 2 1 Bayo! Time's up.